আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন? অবশ্যই ভালো আছেন। তো আমরা আবারও সেল করে ফেললাম ভিভো 19S। ভিভো 19S নিচ্ছে আমাদের इंडियन भाई। इंडिया कहाँ से भैया? इंडिया इंडिया यूपी यूपी। यूपी किधर से? लखनऊ लखनऊ यूपी लखनऊ। তো দুইটা ভাই यूपी लखनऊ থেকে আসা। তো আলহামদুলিল্লাহ এরা सब समय আসে। इन लोग मेरा रेगुलर कस्टमर है, देखो। तो कोई ऑब्जेक्शन है आपका भाई? मियाँ मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ करना है भाई लोग के लिए। देखो आया, मोबाइल ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो 19S ले लिया भाई। तो पुराना कस्टमर। दो ईयरफोन दो लोग हैं। एक गिफ्ट दिया, बोल रहा है और एक गिफ्ट देने के लिए। दो ओके, मुश्किल नहीं, और एक दे दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ভিভো 19S 5G ফোন। এটা হলো 128GB সাইড প্লাস সাইড 8GB র্যাম এবং এটা 6000 mAh ব্যাটারি। তো ঠিক আছে, কেউ যদি নিতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আর কি, এই জন্য আমাদের ভিডিওগুলো। আর এটা প্রসেসরও ভালো আছে, এটা 6000 mAh ব্যাটারি, এআই সাপোর্টেড ভিডিও, ডুয়াল স্পিকার, কিন্তু এটা ডাবল সিম, ডুয়াল স্পিকার ডাবল সিমের ফোন। এই দেখেন পুরো ডিটেলস এই যে। তো ঠিক আছে, সবাই দোয়া করবেন। আজকের মতো এখানে বিদায়। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।